Écoute mon ami. Listen, my S'il y a friend. quelqu'un If there is qui est bien somebody disposé, that is available disposé à t'aider to help you dans ce que tu vis, in what you're going c'est celui through, qui a connu ce que tu vis, the one that has been through it, celui qui a expérimenté, the one that has celui qui a experienced, connu the one that has celui qui a known it, vécu the one that has been ce through que tu vis. what you have been C'est la going seule through. personne Is the only qui est la one mieux that disposée is the one that à can pouvoir t'aider. help you. Dans tout ce que tu vis, Anything Jésus you're est going through, disposé. Jesus il fait te comprendre. is ready to help Parce que and lui aussi understand you. a connu ça. Because Pourquoi est-ce que Jésus why did Jesus avait refusé refuse quand on lui a dit when they told on ne va him pas te we baptiser? are not going to Jésus a baptize? refusé. Jesus refused. Jésus a voulu Jesus qu'on les baptise wanted aussi. to be baptized Jésus. to Jesus. Quand on voit en réalité, When we see il n'y a Jesus, pas besoin. we didn't Mais need pourquoi est-ce it. que Jésus Why did Jesus acceptait pour les accepted baptiser? to be La baptized? première chose, The first thing, Jésus voulait s'identifier. Jesus wanted to identify S'identifier au péché. himself to the Voilà, sinner. c'est la même. S'identifier à He nous. wanted to identify himself to us. Jésus Jesus n'était pas pécheur. was not a sinner. Le baptême de Jean-Baptiste, Because the baptism of John c'est the un Baptist, baptême it was a qui baptism donnait aux gens that he was giving to pour se people repentir to repent de leurs péchés, from their sins afin de se préparer and get ready pour celui qui venait. for the one that was Nous, coming. les baptêmes qu'on fait, The baptism we en do tant que chrétiens, as Christians c'est un témoignage is a que nous sommes testimony morts au that péché we were et que nous sommes dead ramenés à la vie. to sin and we Avec were Jésus. brought back to life with Jesus. C'est un témoignage It's a que le monde est testimony that mort, the world is dead. le péché est mort, The sin is le dead. passé est mort. The past is Nous dead. sommes morts avec Christ, We were mais dead nous sommes in Christ. ressuscités And we are raised comme des again nouvelles créatures as new creatures en Jésus. in Mais le Jesus. baptême de Jean, But the baptism c'est of un John baptême de repentance. was a baptism of Et repentance. Jésus l'a fait. And Jesus did C'était it pour to s'identifier identify himself aux pécheurs. to the C'est sinner. pourquoi Jésus Is why a Jesus pris took la chair humaine of the human flesh comme nous les hommes, like us humans afin de sentir so that he can ce que les feel gens sentent. what people feel Quand on souffre, when we suffer, ce que nous sentons. what we feel Quand nous avons faim, when we are ce que nous hungry, sentons. what we feel Quand nous sommes tentés, when we are ce que tempted, nous sentons. what we feel Quand nous sommes trahis, when we are somebody does ce trust que nous sentons. what we Quand nous feel sommes déçus, when we are deceived. il n'y a rien There is que nothing tu vis, that you go que tu peux through, vivre, that you can go que through, Jésus that n'a pas Jesus vécu. did not go Il through. n'y a rien There is nothing sur cette terre on this que tu earth peux connaître that you can know que Jésus that n'a pas connu. Jesus did not know. Jésus a été rejeté. Was rejected, Jésus a été abandonné. was Même abandoned. Jésus a dit, Jesus ils even m'ont said, abandonné they abandoned me sans cause. without Ils m'ont cause. haï They hated sans me cause. without Peut-être cause. que tu es là, So maybe you are tu as there. été abandonné, You've been abandoned. déçu, You've been deceived. trahi. You've been through Jésus-Christ Jesus a connu tout ça went through all that pour te fortifier aussi. to give you strength. Écoute mon ami, Listen, my s'il y a friend. quelqu'un If there is qui est bien somebody disposé, that is available disposé à t'aider to help dans you ce que tu vis, in what you're going c'est celui through, qui a connu ce que tu vis, the one that has been through it, celui qui a expérimenté, the one that has celui qui a experienced, connu the one that has celui qui a known it, vécu the one that has been ce through que it, tu vis. what you have been C'est la going seule through personne is the only qui est la one mieux that disposée is the one that à can pouvoir t'aider. help you. Dans tout ce que tu vis, Anything Jésus you're est going through, disposé. Jesus il fait te comprendre. is ready to help Parce que and lui aussi understand you. a connu ça. Because when Il you peut te comprendre. you Parce que lui can aussi, understand because il y a des choses que Jésus a vécues que toi tu n'as pas encore vécues. there is nothing Jesus has been through that you haven't been through. Jésus a connu la mort. Jesus had died. Il a été enterré He même. was buried. Il est ressuscité. He was Il y a raised. des choses qu'il a vécues There are things he avec has le been corps through humain with his body, avec la chair human humaine body, human flesh, qu'il avait porté. that he was Que toi tu n'as pas wearing, connu. that you didn't go C'est through. pourquoi ce midi, Is why it is- j'aimerais te I dire want to que tell you Jésus-Christ that Jesus est capable is de te able comprendre, to understand de